Maayong adlaw sa tanan, kadtong mga tao nga maabot dinhi sa ako ang video, ang Facebook, ang YouTube, sa akong page account. Please, nagaingon ko ninyo, follow my Facebook, my page account, og labaw sa tanan, please subscribe my YouTube channel sa kay naapog ko dito para lang to pang sharing sa gospel. Mauna nga nagpasalamat ko sa akong mga subscribers. Bago pa man ko nagsugod ani, pero abi ninyo na anak ko'y 49 ka subscriber. To God be all the glory. Dili man ko nagbuhat ani tungod kay aron makakwarta. Well, kung makakwarta ko, dalay ko ng Diyos niya na ako ng pasalamatan. Pero ang number one gyud na kong pangayo sa Ginoo nga may spread lang ning ako ang og daghang makapaminaw ani nga mensahe through kanang YouTube channel. So karon mag-istorya na punta about sa giving ba, kanang manggihatagon ba nga tao, kay dunay promise ang Ginoo ana sa Luke 6:38 mga igsuon. Kay ako nang i-discuss ninyo karon kay kinahanglan ang tao mga igsoon dili man pareha og level of kanang bulsa, dili pud ta level og sa mga sulod sa refrigerator, kay ang uban gani walay refrigerator. So ang uban grabe na kadaghan ang ilahang mga pagkaon nga panos ng uban. So ang uban pod wala in town pod ana nakakaon. So gisugo man ta sa Ginoo nga manglakaw ta, og dili pud kay manglakaw ta nga mananaw sa ato ang mga silingan nga magmarites, kundili mulakaw pud ta para mautan ato bitaw silang tan-awon og uy kumusta naka si so-anso, basig tan-aw na to kung nabay nagdaot kay gigutom kanang napasmuhan, do na bay nagkinahanglan og tambal, do na bay nagkinahanglan sa imuhang mga comfort din ha. Kay one way nga makaalagad ta is mo mamisita ta sa ilaha para mo comfort pud sa ilahang kahimtang, dili kay iduot pud nato sila nga alam mauna naunsa man gud ka ana. So dili maglikay ta na mga igsoon, ang ato lang nga mamisita ta dala kung dunay ilang gikinahanglan wa sila'y bugas tagay mga igsoon, kung wala pud sila'y pait og sudan or ana basta sa ilang panginahanglan nun mga igsoon, ayaw pag i-harden your heart. Kanang doon na manggoy tao nga lisod bitaw pangayuan, doon na po'y tao nga big heart nga muhatag. So ako ang pag-istorya ninyo karon mga igsoon, bahin lang ni sa manggihatagon, kay abi ninyo ang Dios dili mo utang. Kung ang tao manggihatagon lang sa iyang isig ka tao, sa iyang isig ka silingan, kay wala mo naka-experience na mga igsoon sa dihang muhatag bitaw ta. Bini mo naka-experience yun ko sa dihang muhatag ta, murabag there is something kalinaw o kalipay diri sa sulod ba nga dili ka-explain ta. Mauna diha ang sa dihang muhatag ta mga igsoon, tagaan ta og kalipay diri sa sulod, dili ang tao ang nagahatag kundi ang Ginoo mga igsoon. Nga naka-experience ko sa dihang hinghatag ko sa tao bitaw nga walang-wala na ko, pero akong gihatag to sa iya. Nimo lipay kay akong kasing-kasing nga dili unexplainable nga akong gibati gyud mga igsoon. So ana lang, try lang daw ninyo mga igsoon kung kanang manggihatagon mo ba, kay ang Luke 6:38 nagingon ang ako ning give and it shall be given unto you, good measure pressed down shaken together and running over, for the same measure you meet it will be measured to you again. No, kana kun muhatag daw ta dili namang ginahikuan nga dili sa mapasirgab masigarbuhon ba nga paghatag, kundili kun muhatag ang imong tuo nga kamot, ayaw pahibala ang imong wala nga kamot. So ana
kung mohatag ka secretly, the Lord will reward you openly. Ana, maghimay-balan ra gyapon kay ang Ginoo man mo balos nimo instead nga imong gihatag to. Ako betong gihatag anak kay nya cool. Pero abi nimo dili mo utang ang Ginoo na mga igsoon. Mo iyahin no nang ipa-increase, ibalik na sa Ginoo 2 times, 100 times, 100 folds kay para ba nga ipakita niya nga the Lord is faithful in His promises nga dili gid niya kawangon ang imo ang paghatag, ang imong paghago labaw sa tanan. Nalipay tong imong gihatagan, nalipay pud ang Ginoo, nalipay pud imong kasing-kasing. Mao na nga dili ta maghinakog mga igsoon kung dunay daghan sa imong refrigerator nangapanos sa while dili pa na napanos ihatag na kay aron malipay ang Ginoo, nalipay mong sulod, nalipay pud tong imong gihatagan. So ana lang mga igsoon, give and it shall be given unto you. Ibalik sa Ginoo, good measure, pressed down, shaken together, and running over. For the same measure you meet, it will be measured to you again. Balusan yung ka sa Ginoo ana. Ang the Lord will not dili na muutang ang Ginoo ana mga igsoon kun dili balusan ka sa madagayaon gayod, no? O ana lang. So kanang giving i-operate na sa inyo hang kasing-kasing mga igsoon kay labaw na sa tanan dili man ta pareha daghan karon ang naidagag kwarta, daghan kayong magadayaon nga refrigerator, mga bulugasan dira. So inigtanaw niyo sa inyong mga silingan kung nagkalapait, panghatag mo kay ang Ginoo ray mo balos ana ninyo. Okay? Dalaygon ang Dios sa iyang pulong. Muli, this is Ellen Soto. Nagaingon sa inyo nga the Lord will bless you more kung mohatag mo pagabalusan yung kanyana. Okay? So God be all the glory.